Luto tayo ng gata guys. Ilagay na natin yung ricado. Magic sarap. Asin guys. Sitaw at okra. Talong, sili, kalabasa, pichay, patula. Ayun, dami na guys. Yung pichay galing doon. Yun. Bagong pitas guys. Yan guys, ito na. Kain na tayo guys. Ito na yung niluto ko na ginataang gulay. Sahog na limasag. Kayo guys, di pa kayo kakain guys? Sili. Tira-tira lang to guys, malimasag bigay. Sinaugan na natin ng gulay. Sayang. Pitsay guys oh. Na guys, kita-kita na lang tayo ulit sa susunod kong video.